Nanti kan ininya diginiin aja gitu tak. Bismillah. Bunda kenapa? I'm spinning like a ballerina, feeling gangsta. Feeling gangsta every time I see you. Disaster, disaster. Bunda minum apa? Jadi Yul, kalau aku tuh lagi batuk atau aku lagi sesak nafas, langsung deh inget susu Etavit. Jadi sekarang aku tuh udah gak ngerasain lagi deh batuk atau sesak nafas. Terima kasih susu Etavit.